স্লোগান দিয়েছিলেন করেঙ্গে ইয়ে মরেঙ্গে। এরা তখন ইংরেজদের সাথে মিলে ভারতবর্ষের বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল। এরা বিশ্বাসঘাতক, এরা প্রতারক, এরা প্রবঞ্চক, এরা মানুষকে মানুষের কথা বলতে দেয় না। এটা বাংলা, সব জায়গায় মুখ বন্ধ করে দিতে পারেন, বাংলায় পাবেন না। আমরা পশ্চিম বাংলার মানুষ, বিজেপির মানুষ, বিজেপির কর্মীরা, আমরা পরিষদীয় দলের বিধায়করা, আমাদের নেতা শ্রী শুভেন্দু অধিকারীর নেতৃত্বে পশ্চিম বাংলার বিধানসভায় লড়ছি এবং লড়ব এই চোর সরকার মমতাকে गदिच्युत करब। पश्चिम बंगाल विधानसभा में गुरुवार को उस वक्त तनावपूर्ण स्थिति उत्पन्न हो गई जब राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का भाषण चल रहा था और इसी दौरान तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी के विधायकों के बीच धक्का मुक्की शुरू हो गई। इस झड़प में बीजेपी विधायक और मुख्य सचेतक शंकर घोष अस्वस्थ हो गए। बताया जाता है कि गुरुवार को विधानसभा में बांग्ला भाषा के अपमान और दूसरे राज्यों में कथित तौर पर बंगालियों के उत्पीड़न के मुद्दे पर चर्चा होनी थी। जैसे ही मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का भाषण शुरू हुआ, बीजेपी विधायकों ने हंगामा शुरू कर दिया। इस हंगामे का नेतृत्व बीजेपी विधायक शंकर घोष कर रहे थे। विधानसभा के स्पीकर विमान बनर्जी ने बीजेपी विधायक शंकर घोष को कई बार अपनी सीट पर बैठने के लिए कहा, लेकिन उन्होंने बात नहीं मानी। इसके बाद स्पीकर ने मार्शलों को बीजेपी विधायक शंकर घोष को विधानसभा से बाहर निकालने का निर्देश दिया। जब विधानसभा के मार्शल शंकर घोष को बाहर ले जाने लगे तो बीजेपी विधायकों ने जोरदार विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया, जिससे स्थिति और भी तनावपूर्ण हो गई। बीजेपी विधायकों ने मार्शलों को रोकने की कोशिश की। इस दौरान धक्का मुक्की के दौरान बीजेपी विधायक शंकर घोष अस्वस्थ हो गए, जिसके बाद उन्हें उठाकर इलाज के लिए ले जाया गया। इन सब के बीच मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अपना भाषण शुरू किया। हालांकि बीजेपी विधायकों ने चोर चोर के नारे लगाना जारी रखा। इसके जवाब में तृणमूल कांग्रेस के विधायकों ने भी जय बांग्ला के नारे लगाए और वे सदन के वेल में आ गए। स्पीकर ने दोनों पक्षों को शांत रहने को कहा, लेकिन तनाव कम नहीं हुआ। इस पूरे घटनाक्रम के बाद विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में बीजेपी के तमाम विधायक विधानसभा से बाहर चले आए और जमकर प्रदर्शन किया। वहीं दूसरी तरफ विधानसभा के स्पीकर विमान बनर्जी ने बीजेपी के 5 विधायकों को विधानसभा से निलंबित कर दिया। इनमें बीजेपी विधायक शंकर घोष, मिहिर गोस्वामी, अग्निमित्रा पाल, अशोक डिंडा, बंकिम घोष शामिल हैं। वहीं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने विधानसभा में अपने भाषण में बीजेपी पर करारा निशाना साधा। अत्याचार करे एंटी बेंगली এরা চায় আমি যদি বাংলা ভাষায় কথা বলি, মানুষ যদি আমারটা জানতে পারে, তাহলে এদের মুখোশ খুলে যাবে। এরা দুর্নীতিবাজ, এরা গদি চোর, এরা ভোট চোর এবং সবচেয়ে বড় ডাকাতদের দল, সবচেয়ে বড় দুর্নীতিবাজীদের দল, সবচেয়ে বড় ভোট চোরদের দল, বাঙালির ওপর অত্যাচারী করার দল। এরা মানুষকে ভাওতা দেওয়ার দল, সন্ত্রাস করা দল, অত্যাচারী দল। আমি চাই এদের মনে করি বিজেপি আজকে দেশের লজ্জা। আর এরা হচ্ছে স্বাধীনতার পরে একটা পার্টি যাদের স্বাধীনতায় কোনো কন্ট্রিবিউশন ছিল না। এরা হচ্ছে আজকে দেশের সবচেয়ে বড় ডাকাত, ডাকাতদের সর্দার, যারা আজকে কোটি কোটি টাকায় দেশটাকে বিক্রি করে দিচ্ছে, মানুষকে বিক্রি করে দিচ্ছে, আর লজ্জা করে না। এরা সাম্প্রদায়িকতার সুরসুরি দেয়, এরা মানুষে মানুষে ভাগাভাগি করে। ওরা জানে না যখন স্বাধীনতা আন্দোলন হয়েছিল বাংলার মানুষ সবচেয়ে বেশি জীবনদান দিয়েছিলেন, ফাঁসিতে গিয়েছিলেন, ক্ষুদিরাম গান গিয়েছিলেন, একবার বিদায় নেওয়া ঘুরে আসি, হাসি হাসি করবো ফাঁসি, দেখবে ভারতবাসী।
আর সেদিন এই বিজেপির যারা নেজুর তারা ইংরেজদের কাছে দাসখত দিয়ে জেল থেকে বেরিয়ে এসেছিলেন। মনে রাখবেন মহাত্মা গান্ধী যখন স্লোগান দিয়েছিলেন করেঙ্গে ইয়ে মরেঙ্গে, এরা তখন ইংরেজদের সাথে মিলে ভারতবর্ষের বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল। এরা বিশ্বাসঘাতক, এরা প্রতারক, এরা প্রবঞ্চক, এরা মানুষকে মানুষের কথা বলতে দেয় না। এটা বাংলা, সব জায়গায় মুখ বন্ধ করে দিতে পারেন, বাংলায় পারবেন না। যারা আজকে নির্বাচিত হয়েছেন আগামী দিন বিজেপি কেউ নির্বাচিত হবেন না, কোনো মা ভাই বোনেরা। ब्यूरो रिपोर्ट, पब्लिक टाइम्स।